la presentación simplemente. Vale, la actualización de desarrollo. Voy a subir el volumen, que esto está más flojo que los vídeos. Ahí tenemos a Perradar, el líder de la comunidad, y Ross Ferguson, que es el manager general de toda la franquicia, y Piora, que es el director asociado del juego, y Keegan Clark, que imagino que es Product Manager, que imagino que se dedica un poquito más a diseñar cómo vender el juego, ¿no? Cómo que sea atractivo, y tal vez por eso está aquí para hablar de pases de batalla y cosas similares. Están hablando de las vacaciones de Perradar, cosas súper interesantes. Ah, 22 días, 4 horas 58 minutos para que empiece el acceso temprano. Para quien haya comprado una de las dos ediciones más potentes. Si alguno ha comprado el juego en varias plataformas, que sepáis que el acceso anticipado solo es para donde hayáis comprado la edición grande. Lo digo por si alguien quiere jugar en varias plataformas, esos 4 primeros días solo puedes jugar donde tengas la Ultimate. Imagino que solo vas a comprar uno, ¿no? Hablar del live service y nos recuerdan el server en LAN que tenemos este fin de semana. Si no vas a comprar el pase de batalla, pues bueno, sí, da igual, Nefarious, pues da igual. So make sure to jump in this weekend. There's a lot to do. You can actually start the early download here after this stream at noon today. So we'll actually have early download available. De hecho, bueno, si te convence hoy lo que enseñan del pase de batalla, pues siempre puedes actualizarlo pagando 20 euros más y ya está. Tienes hasta, supongo que hasta el propio día puedes actualizarla y te dejará entrar. O sea que no es muy importante tener comprada ya la Ultimate. Comentan que aunque haya jugado la beta anterior, vamos a empezar de cero. Ha habido muchos cambios. Que ya lo hablamos en el stream anterior, que también lo tenéis también subido, comentado por mí. No hay pase de salida, pero te regalan el primer pase con la otra edición. Adjust based on data we saw is really looking at how players were actually playing and kind of reviewing how things were actually working in the live game, which is really exciting. We made some adjustments to the drop rates. Now they're more reflective of the actual. Y comenta que estuvieron vigilando cómo jugaba la gente y lo que hacía. Ahora han cambiado los drops para que sean iguales que los de lanzamiento. Now you're going to get a sense of what's going to really feel like in those early levels of Diablo IV. Para que se sienta mejor cómo son los primeros niveles del juego. Y va a ser un reto mayor, ya que además el nivel máximo es 20, con menos puntos de habilidad, claro, y tampoco te van a caer tantos legendarios como caían en la otra beta. Dice que Ashava va a ser más difícil que la otra vez por esa falta de puntos de habilidad. Que no han comentado si va a ser 25 o no. Yo creo que Ashava se debería equilibrar a tu nivel de personaje, pero no está confirmado. Y de todas formas siempre tendrá un mínimo. Así que puede ser que el mínimo sea 25 o sea lo que sea. That's true. Yeah, we definitely have also updated the font. So there's a lot. What we're really trying to say is there's a lot to look forward to as far as server. Actualizado la niebla, ha hecho. Please come check it out. It really is going to help us for launch. Make sure that we get as many players as we can, stressing out the servers and making sure that we have. No vuelven a
pedir que le ayudemos a testear los servidores porque quieren probar que funcionen bien, entrando mucha gente de golpe para el lanzamiento. Play Rogue. I hate to be that person. Ever play I Rogue? only play Rogue. I really like high mobility classes. So like, Que you solo know, juega Pícaro, around. que le gusta clases con mucha movilidad. Yeah. So yeah, I got my Druid up to 25 last time, and I got Comenta que Barbarian llegó- 25 last time. I'm looking forward to jumping in. que into llegó, Necro. jugó Druida I got my y sorceress up to Bárbaro, last time as well. But y Necro hechicera. this time. I wanted to Y get ahora all va a five, I didn't jugar get all five this Nigromante. time, but this round, I want to try to get my my Necro up. And Adam? Ooh, I don't know. I'd probably say Necromancer this time. Herrera parece que también va a jugar Druid and Nigromante, Rogue last ya que ha time. jugado Druida y And, Pícaro. you know, I haven't played Necromancer since way back when, so I'm just like, okay. Yes, we have played the game before, other people. Se está comentando que lleva mucho tiempo sin probar el Nigromante, dice que lo siente, que él lleva jugando el juego mucho más tiempo que nosotros. I'm gonna go Druid just because like I'm gonna Necro so hard in the main game that I don't want to like I want to save that, so I'm gonna go Druid in the slam, I think. Saying Necro is a verb, it sounds like you're talking like a thread form somewhere. That's how you necro. True. God, It's all so about true. corpse explosion. We hear Rod talk about Necromancer all the time here. It's not my fault that it's the best class. I didn't. Tan- design it. tanto que All the time. el Nigromante es la I thought it mejor was the clase. best class. Está Listen, bromeando. listen, folks, Que no es stop su playing culpa que él no Necro. es diseñador. That's the truth. Pero está comentando la explosión de cadáver, precisamente la explosión de cadáveres la han nerfeado para esta beta. Powered mechanics. That's just the way that we want to kind of go about class generation for Diablo 4. Yeah. So, and just a reminder, like I said beforehand, because we have Server Slam this weekend, and then we're a little over 3 weeks from early access. The deluxe and ultimate versions are available for pre-order for those. Vuelve a recordar que te puedes comprar la edición Ultimate o la otra para poder jugar 4 días antes. 4 days. Tienen que hacer I mean, marketing. it's like ish. If you get in a plane though, And You're gonna and fly you might get an extra couple. Thank you. So anyways, we do have a QR code up here, so you guys can actually go straight to the BattleNet shop, and it'll actually show you all the different versions. And one of the questions we get around that is like, because we have cross-play and cross-progression, you know, obviously you can play on console, you can play on PC, you can play with others on console or PC, and your progress carries over no matter where you are. But that's also true for things like the rewards and the incentives. So as an example, if you were to play Server Slam on Xbox, as an example, or Dice que una pregunta que le hacen con frecuencia es si las recompensas de la beta son para todas las versiones, aunque la hayas jugado en otra. Y dice que sí, que eso va ligado a la cuenta, y aunque consigas estas recompensas en PC, pues lo vas a tener si juegas en Xbox o en Play o lo que sea. Yeah, the only Recordar que tenemos juego cruzado y progreso cruzado en Diablo 4 de salida. Siempre puedes jugar junto con los que juegan en consola, por ejemplo, a la vez, y puedes cambiar. Si tienes que tener el juego comprado, ¿no?, en todas las plataformas, ¿no? Pero si quieres jugar en todas las plataformas, pero puedes ir cambiando de plataforma y continuar el progreso. Caveat on that. Thank you. The lawyers have asked me to say that you only get early access on I've the answered that platform. question many times. Y otra vez ha repetido lo que os he dicho yo antes, que el acceso temprano es solo donde tengas comprado la edición. We've been hearing from the community is the discussion around seasons. Hay un adorno para caballo, un trofeo, que es el cuerno de Saba. Si matas a Saba siendo nivel 20, no es solo matarlo o que te lo maten, tienes que ser tú nivel 20 también. Es la recompensa adicional que hay. Seasons in Diablo 3. Season 4 on May 4th for Diablo 2 Resurrected. Están comentando, bueno, que ha And we're salido still Season 28 on Diablo 3. que la So rocking temporada that out. So yeah. 4 empezado de Diablo Resurrected y que todavía estamos en la anterior de Diablo 3. People want to know how it kind of works and like the structure of it and so forth. And thankfully, we have Joe and Kagan here to help us. Vamos a hablar ahora de cómo son las temporadas en Diablo 4. Interrupt their flow and annoy them. That's my job. Dice Rob que solo está aquí para molestar y demás, que van a hablar los otros. Adam Fletcher, thank you so much for asking me. I love to talk about this for a bit. Gracias So por preguntar. let's talk about seasons. All right, so we're gonna have a helpful infographic to show you in just a second. Bueno, but let's talk to you una about some infografía, general rule. Now, as we're thinking about contenido Diablo de 4 and the temporada. launch product of the game, we are trying to make sure that we've got a really great experience that players are going to be able to enjoy for their first, character playthrough of the campaign and have an excellent experience.
Quieren que la gente disfrute mucho su primer juego, la temporada y demás. Dice que mid to late July, vale. En teoría quieren empezar en la segunda mitad de julio, la primera temporada, para que puedas jugar tu primer personaje, disfrutar la campaña, explorar o probar otras clases o lo que quieras. Quieren que tengan un tema de temporada. Quieren tener 4 temporadas al año y cada uno va a tener un fuerte tema, ¿no?, ligado a ellas. Cosas de líneas de misiones de temporada, el pase de batalla, que tiene que estar todo conectado y que sea una buena experiencia. So as part of that season, then, to carry that theme forward, you're going to want to obviously have some sort of context or narrative around the season, yes? Yes, that's absolutely right. So that leads us to Sí, comentan lo mismo, que quieren que el tema esté muy ligado y tenga un contexto, y para eso va a haber una serie de misiones de temporada que te introducirán los sistemas. How are we thinking about story with regards to like the live service, and how are we extending the story of Diablo 4? And there's kind of like 2 approaches the way that we're looking Van a at tener this. 2 formas de With regards to orientar seasons, we're las not misiones. using this as an opportunity to expand upon the campaign story of Diablo 4. Right. You know, the campaign story of Diablo 4, featuring like Inarius and Lilith and the events of the Wanderer. Those events are really going to be told over the course of our expansions, our post-launch. Dice que la historia principal de la campaña solo se va a contar a lo largo de expansiones, no lo van a meter en las temporadas. But that leaves our hand open to do really interesting things in seasons. So if a Pero season en is supposed to temporadas have quieren a hacer theme with the gameplay otras mechanics and cosas those things associated with it, interesantes. it allows us to have like one really engaging seasonal quest line. Quieren tener una misión muy interesante que tenga un principio y un final en la propia temporada y que esté enlazada con las mecánicas de esa temporada. Right, so you're not bound. The ideas around the season are not bound by the campaign. Dice que las ideas de la temporada no van a estar centradas en la temporada, ni tienen por qué estar relacionadas con la campaña, ni con la historia de la campaña. Pueden contar otro tipo de historias. Absolutely. So if, for example, we had a season theme for the first season, which, again, we will not be discussing today, folks. We're going to save season 1 to talk about a little bit later on. Dice que no van a hablar del tema, aunque ya lo tienen decidido, el tema de la primera temporada, que lo van a comentar más cerca del lanzamiento o después del lanzamiento. Which it is not. Dice que, por ejemplo, podría ser zombies, que no es, ¿no? Y dice que en el pase de batalla puede aparecer cosas relacionadas con los zombies, ¿no?, teóricos, hipotéticos, o tener misiones relacionadas con eso, y puede tener nuevos personajes con los que interactuar, con sus voces y demás. I feel like I'm doing your job, actually. Am I doing your job? I apologize. No, you're doing great. Está diciendo que está haciendo el trabajo de perrada. Thank you for the daily affirmation. I'll I'm just give you gonna $20 leave later. Sorry, I'm just curious. I think like when you think about the theme, you know, that obviously goes beyond story construct, but also goes into the mechanics. Like how you think. Dice que va más allá de la historia y que se meten las temporadas en las mecánicas. Y quieren que... Dicen que quieren que la jugabilidad se sienta nueva en cada temporada. Que para eso son las mecánicas, que son para esa temporada. Nuevos poderes o nuevas formas de progresar su personaje o la forma de construir sus personajes. Sé que no es solo cuestión de equilibrio, sino añadir cosas adicionales. Dice que ese tipo de sistemas que metan, que se retirarán al final de la temporada. Que la idea no es tener capas y capas que no paren de acumularse y que terminen siendo confusas, imagino. Puede haber nuevos monstruos o nuevas formas de crafteo, formas de cambiar sus habilidades, etc. And then when you think about seasonal stuff, we talked about,
when you look at, say, Diablo 3 has the chapters that you go through to get Hager's gift. Dice que Diablo 3 pues, tiene los capítulos con los que vas consiguiendo pues, los sellos de Haedry. Y va fatal, por cierto. Battle Pass will be in our previous blog around this stuff as well, but it's good to clarify again. So when you think about not just like, okay, I have a seasonal narrative, I have a seasonal mechanic or gameplay hook now, but how do I think about progression within a season? Sure. So Le ha preguntado sobre el when we're progreso. thinking about seasons, we want to make sure we are creating new opportunities for long-term progression. The first version of that we want to talk about really is the season journey, which does make a return from Diablo 3. Dice que va a haber un diario de temporada similar al de Diablo 3. Pueden conseguir una serie de objetivos ligados con la historia o las mecánicas de la temporada. Dice que nos van a mostrar una imagen para explicar algunas partes de esto. Dice, pero que no hay zombies, lo han puesto top secret ahí. Sí, han chafado algo que sí que tiene que ver, ¿no? con el diario de temporada. O sea, con la temporada. But here in the season journey, players are going to be able to complete a number of these objectives, as I already called out. Objectives are separated into chapters. Hay objetivos por cada uno de los capítulos. Arriba vemos pues, un total de 7. Dice que realmente no hay que completar todos los objetivos para avanzar. Imagino que eso tiene que hacer 9, como pone ahí, para avanzar el capítulo 1, pero tal vez haya más, no lo podemos ver aquí, de todos modos. Imagino que es donde está la rayita esa, ¿ves? Que hay una rayita que tal vez esté sobre el 7, pues a lo mejor solo hace falta 7 para pasar de capítulo y los demás los puedes hacer en otro momento. Y por ejemplo, si hay objetivos que te pidan hacer PvP, nunca van a ser obligatorios por si alguien no quiere hacer PvP, por ejemplo. Y vas a conseguir recompensas por ir haciendo cada objetivo y una recompensa mayor cuando terminas todo el capítulo y puedes desbloquear algunos aspectos. Dice que son unos aspectos diferentes, son los que salen de mazmorras, te pueden salir de hacer los capítulos. Y puede ser algunos que no te los vayan a dar solo en esa temporada, tal vez porque son poderes legendarios que solo salen de objetos, no salen de mazmorras, pero en alguna temporada concreta te los pueden dar por este sistema. But with that OS, you get like little drops from completing the objectives and big drops of that also from completing the chapters. But when it comes to long-term progression in the Battle Pass, like, Caitlin, would you mind maybe walking us through some of how the Battle Pass works? Yeah, absolutely. Ahora va a hablar de que esto también progresa el pase de batalla. Que imagino son las copas esas que tenemos ahí. Y este es el menú de temporadas, Top Secret. Under that Top Secret label, you can see the season journey. Y se ve el diario de temporada que está tapado. Y abajo está el pase de batalla. Y está la parte gratuita y la parte de pago, por supuesto. Y se avanza consiguiendo favor. La puedes conseguir haciendo el diario de temporada, como hemos visto antes. Y también jugando simplemente personajes. Hay 3 niveles, que es el gratuito, que todo el mundo tiene acceso. El premium, que cuesta aproximadamente $10, 10 euros, imagino. Y el acelerado, que es igual, que empieza con 20 niveles, ¿no? Creo que ha dicho. Y un cosmético especial y cuesta aproximadamente 25 euros. Vamos a ver. Van a hablar del gratuito y del premium. El gratuito tiene 27. And the smoldering ashes are going to be like the currency that you use y consigue to unlock seasonal blessings. Las cenizas
So the seasonal blessings are para conseguir different, bendiciones de buffs temporada, you can que es get eso que that se ve ahí en will medio, help accelerate your progress y through esto te seasons. So you can see, for permite example, here, acelerar tu you know, progreso a lo largo de la plus, temporada. 3% to XP earned. Por That's going to help ejemplo, players, you know, más level up experiencia, again, más level up their oro, characters, de vender and all of cosas, these are really just meant to help probabilidad de players conseguir through objetos that raros seasonal cuando progression, that reciclas seasonal journey. o que duren It's más important tiempo to los note, though, elixires. that you know, there is a secondary level requirement on every free tier of the Battle Pass that Y contains smoldering ashes. también So, for tiene un example, requisito de if you were niveles. level 1 and you bought, you know, a bunch of tier Si skips eres and hadn't nivel played 1 yet, y has you comprado wouldn't el que be te able dan to access 20 the smoldering niveles ashes extra, and spend them, aunque tengas until esas you would actually, cenizas, like, level no up your puedes character and meet captarlas the hasta que tu level personaje requirements. cumpla And con this is to, you know, con el prevent requisito de folks nivel. from buying a ton of tier skips and keep everybody on a level playing ground. So that is Básicamente question para about that, que, actually. So ya que there la are no parte smoldering gratuita ashes sí available da in un poco de premium poder, track of the la Battle idea Pass, es que right? el que That is pague el absolutely pase correct. más It is, tocho no pueda that conseguir el all the things poder that affect gameplay are only in the antes free que track. otros jugadores. Okay. And so that basically, that's we've said like it's always cosmetic based. So there's no you can't pay for power in Diablo 4 because as you saw the stuff Comenta the que no se season puede blessings are pagar in the por free poder pack, and porque we have a level requirement, lo so you que have to da pay poder to entre get comillas 50% está en el to gratuito keep a bit y of está level up. limitado por niveles que aunque lo You aceleres may not no pay lo for power puedes in, usar Diablo antes. 4. Ya veremos cómo funciona, a lo So yeah, mejor let's talk about sí next que terminas the pudiendo conseguir premium un track. poquito So, antes, like I pero bueno, mentioned, no desde $10 nivel 1, por USD, ejemplo. depending on Ya where you veremos are in the world. los And juegos. this contains 63 total reward tiers. So you Dice add que that el to the premium 27 from the free track, you premium get the tiene 90 total 63 tiers in adicionales the para un Battle total Pass, de yes. 90 recompensas. There is a ton of value in that premium track. So you get 2 full armor sets for every class. Dice que te dan 2 And sets they're really completos themed para to the cada season. They're clase meant to be like a que van, celebration of that que van season's theme. relacionados con el tema de la And temporada. And there's other stuff in there. There's the seasonal mount. There's the seasonal mount armor. Hay which you una can see montura here de on the temporada, screen. And then hay there's una just, like, a armadura de bunch of fun temporada other little cosmetics like y más cosméticos role-playing pequeños clothing. You know, for como example, we have ropa like variada. a big, you know, pair of white bloomers in there. So there's lots of fun stuff to find in the Battle Pass. I know that's what I wear when I role play. I think that's actually a really fun idea, though. So like, it's not necessarily like big armor or things, but just more other stuff. So if you want to like play a particular role, like there's Yeah. other Dice que stuff that you'll find. el resto de armaduras suelen ser all of it. más un So, poco you know, para you en plan can create all roleplay, kinds ¿no? of, Que ways to pues, express sean armaduras yourself. espectaculares, What's pero nice is that si quieres, yo qué sé, said there's 90 parecer un 90 mendigo, tiers, and un pirata, eso lo digo free. yo, ¿no? De ejemplo, ¿no? Right, so you have Básicamente a lot más of time, de roleo, so como hay también en World of 120 Warcraft, ¿no? days to do 90 tiers, which seems doable. Like, Yeah, seems we like want it to be achievable. Yeah, absolutely. Okay, great. Quieren que I sea wanna bueno, call out one thing asequible. also, that we Pues, were looking at that image before. There's that top secret label on the left. Yeah. Like that is that is explicitly a link that will bring you to some part of the season journey as well. The only reason it says top secret there is because it's got language in there that I do not want to make sure that anyone is able to read to give away what's happening in season 1. Exactly. Otherwise, dice que people están won't- tapando el top secret porque con el texto saben de qué va la temporada. Example, Joe. That's on you. That's on Que no sepamos qué va de zombies, ¿no? Okay, I'll say something. Season of the circus next time, whatever. So actually, that's actually. Se me va a decir que va de un circo. Sort of feel. All right, I'll talk to people Scary about that. clowns. It's scary clowns. Que va de payasos. So, yeah, okay, cool. Yeah, it's nice. Terroríficos. It's nice to get a little more information on the Battle Pass, like out there. Right, and so okay, so we talked about progression. Yeah. We talked about both in the season journey and in the awesome battle pass. And so now when we think about what the seasons also provide is like obviously we're hearing about balance. We're going to be hearing about hey, how do we improve people's experience based on what we saw in the previous season? And actually, that before we get into that, if I can interject, I'll steal one of your questions from Q&A. Can I do that? Go right ahead. Oh yeah, all right. So one of the things that comes up, I get a lot on my Twitter feed is around. Sí, pregunta algo ya. Think about Diablo 3 seasons. Kagan said it earlier about like your seasonal character. That notion of do I have to re-roll to get into and experience the season and experience the narrative wrapper, to experience the mechanics, to experience the progression. Basically, do I have to start a new character? Bueno, si hay que empezar una nueva Diablo 4 temporada is balanced para around the idea nuevo of personaje para making disfrutar de la sure temporada. that, Esa es la pregunta, that después de level hablar experience 15 minutos. 100 is really engaging and fun, and very punchy when items drop for you. That your power progression feels a certain way as you play. So you do, as a result of that, we do balance around the idea of playing over the course of a quarter character, right? Dice, You go- bueno, que el you play a juego lot está longer than that. diseñado Yeah, para absolutely. para Make sure empezar it nuevos feels really good to play personajes inside y that disfrutar del we do- progreso we y are gonna have conseguir character nuevos upgrades, objetos like y reroll avanzar el big content poder. with every new season.
be able to experience the growth of their character over the course of each of those quarters. And I think you might have said it, but just because you talk really fast, I want to make sure it's really clear. How dare you? No one has Estoy diciendo que hablo demasiado rápido y quiero una aclaración. And you beat me. So the notion around, though, that you basically have to complete the campaign at least once before you can truly experience the season, right? Yeah, that's true. Actually, there's a couple things that so once you unlock a couple things, you'll have them for your account from that point forward. I can just kind of maybe. Dice que tienes que hacer al menos una vez la temporada para poder disfrutar de las temporadas. So first thing is, when you complete the campaign on any character, whether you're playing in the hardcore, Cuando te pasas la campaña con un personaje, ya sea en softcore o hardcore, a partir de ese momento, cualquier personaje que te crees en ese mismo modo se puede saltar la campaña con un botón. Y igualmente, si lo has hecho cuando empiece la temporada 1, puedes decidir saltarte la campaña desde el principio. Y dice que si quieres empezar en temporada lo puedes hacer, pero el contenido de temporada no va a estar disponible hasta que acabe la campaña, por lo que supongo que no lo va a hacer nadie. Dice cuando consigas un caballo ya puedes montar con cualquier otro personaje de esa dificultad o de ese modo. Level 1, after skipping the campaign or even playing through the campaign in the following season, you're going to be able to just go ahead and mount up right away. Dice que a nivel 1 ya tendrías una montura una vez que ya has conseguido. Zombies. Oh my God! We have showed the video. People know. Okay. Honestly though, if I spoiled that moment, then I do deeply apologize, and we should put spoiler warnings on these things. Zombie horses now is theme specific. Está comentando, habla del caballo que muere al principio del vídeo y que va a volver como zombie. Básicamente están haciendo bromas. Yeah, sound off in the comments if you want zombie season. Let's hear it. Okay, so that's the Sí, bueno, no se puede hacer, no se tiene que hacer la campaña, pero ya lo sabíamos desde hace, bueno, un par de semanas al menos. Lo pusieron por Twitter, eso ya. You'll find these altars of Lola throughout the world. Server Slam. What did I say? Server Slam. Okay. Server Slam. Completely a slip, everybody. It's nothing to do with SummerSlam. So during the Server Slam, wow, I really did, didn't I? So during the Server Se ha Slam, equivocado diciendo el Server Slam. and when you collect these, you get two things. One, está comentando ahora el tema de los altares de Lilith, que cuando los consigues dos cosas, como desbloquear estadísticas, cosas así. Y consigues también pues, más renombre, que te desbloquea cosas de la cuenta. Dice que una vez que los tienes conseguidos todos y juegas otro personaje, ya siempre va a tener todas las estadísticas, e incluso en temporada, pero el renombre lo tendrías que volver a conseguir, pero bueno, lo puedes conseguir haciendo otras cosas si no quieres volver a coger los altares del Lilith. Básicamente, cuando lo hagas de lanzamiento, has conseguido todos tus altares en softcore y hardcore. Ya nunca jamás tendrías por qué recoger un altar de Lilith si no quieres. Lo puedes usar como forma de conseguir renombre rápido, pero hay renombre sobre ahí podrías hacer mazmorras o hacer lo que te dé la gana. God knows I need +2 intelligence, and +2 strength and what have you. But the idea of going and finding an altar to add more renown to the pool to progress, I can still do that. Like I can still go. De hecho, bueno, comenta que se puede hacer y de hecho puede ser bastante rentable para conseguir rápido el renombre. Probablemente las estrategias van a incluir coger al menos los altares que te pillen de camino, vamos a decirlo así. Da mucho renombre para el tiempo que pierdes, ¿no? Aparte también dan oro y experiencia, o sea que bueno. Okay, so that definitely long-term. Bueno, depende de cómo lo topic actually in terms of long-term progression, because it actually is long-term progression. Yeah, by the letter of the law, it's long-term progression. So yeah, Rod's 100% correct. Thank you. Hay de más. Parece que hay algunas zonas tenían 1100 o 1200 de renombre máximo y las recompensas se capan en 900 o algo así. Básicamente puedes llegar al máximo renombre sin coger ni un altar.
Yeah, absolutely. So we know that operating a live service game with Diablo 4 after the game launches and seasons come out, that is going to be basically it's the best versions of this are always a conversation with the player base as we play and a conversation. Dice que bueno, que esto van a ir So as we're going to be receiving conforme feedback, vayan we're habiendo seeing how certain temporadas, features and recibiendo content is feedback, performing. That gives us con- opportunities to hablando con really, los respond to jugadores, that feedback and van a ir react to it with updates to respondiendo the game. y Now, actualizando el things juego, take lead time, mejorando so once we calidad see, de vida. immediately Dice que las after launch, cosas, if bueno, there's llevan something un we tiempo, maybe make an improvement o on, sea, it's aunque up to us, vean like, immediately and very algo, quickly turn around like big changes. But we dice wanna que make aunque sure lo that vean we desde el are principio que quieren cambiar algo, iterating to make Diablo 4 puede the ser best que les version lleve of un itself it can tiempo be as we go. meterlo, Yeah, and this is like it pero brings bueno, up que al to final the point buscarán la where manera we de just had hacerlo betas, correctamente y que and lo irán literally took incluyendo. feedback that we got from the community, which we were Bueno, está comentando que bueno, incluso This de makes la it beta que everything hicimos, at the pues day, ya han and people recibido actually mucho get to experience feedback those y han changes hecho from the muchos beta cambios in the server que vamos a side, probar en el server this este fin de weekend, semana. this coming weekend, because of that feedback. So players providing feedback on our forums, on Reddit, social media, we're Sí, always comentando reading que through all bueno, that que stuff, en el to feedback que happen. damos, So, yeah. tanto por And I Reddit think como por it's los foros worth mentioning, oficiales, too, in como por terms las of the redes way that, like, in sociales. order to have a game that has seasons all the time and sort of this sort of like having quarterly seasons, you're not like once season one Dice que hacer un launches, juego you que va a start tener season two. temporadas Like cada season 2 has to 3 be pretty meses. much like very much in flight, and that's what I think Joe was talking about around the idea that les ayuda mucho más pues, a we're ir, going to be as responsive as we can. So if there's a bug, van a especially poder if it's something we ir can fix on the server, añadiendo we'll do things cosas o quickly. arreglando But cosas. if there's a big change, Pero si algún it cambio may muy take a season grande, to get puede there, just ser because season que 2 is tarde already una mostly semana. in can by the time season That's 1 how is game done. development works, everyone. Dice que bueno, como funciona el desarrollo de juegos, que cuando empieza temporada 1, prácticamente la temporada 2 está acabada o está finalizando, así que puede ser que si es un cambio grande, no pueda estar para la temporada 2, pero podrá estar para la temporada 3. Sí, dice que tienen como dos equipos que van alternándose para poder ir teniendo siempre preparado la siguiente. Tienen como equipo par y equipo impar, creo que se ha llamado. Así que comenta eso, que si hay un cambio muy grande, pues tal vez no esté para la siguiente temporada, pero al final lo incluirá. Y que quiere, bueno, responder al feedback de la gente en las temporadas. We've got a lot of positive response on our character creation, and it would be great to get Kagan back in to talk about sort of how we think about customization during the season, because we know cómo va a ser la personalización del personaje en las temporadas. But also, what we're excited about with the shop. Yeah, absolutely. I mean, the game is full of hundreds of incredible transmogs. Que el juego está lleno de cientos de aspectos que puedes conseguir. The transmogs in the game really give you this this power, this sense of like visceral power progression for your character, right. And so they're meant to really like bring that to life, grounded in Diablo's story. Dice que también te da la sensación de que tu personaje sea más poderoso con esos aspectos que le puedes poner. Offers is a lot of diversity. So like the Y way que that we wanted diversity en la tienda lo que quieren dar es sobre todo más diversidad en las fantasías, ¿no? Que puedes cumplir. Add things to the game that players would appreciate, to create incluir cosas que creen que los jugadores pueden querer, siempre metido en el mundo de Diablo sin salirse de lo que tendría sentido en el mundo, y poder cumplir una serie de fantasías de personajes. Por si quieres algo que parezca una diosa de los rayos con la hechicera, cosas así. O una armadura hecha con demonios, creo que ha dicho, porque esto de traducir mientras le escucho está complicado. Básicamente es lo que quieren tener en la tienda. Que puedes mezclar con lo que consigues en el propio juego. No han dicho mucho de las mecánicas, la verdad. And all of the gear they're collecting, it's still very low-level gear. Like there's much more stuff to go find. Wait, there's wait till you get to the end game. There's a lot more. Dice que bueno, que hay muchos aspectos que se pueden desbloquear jugando al juego y que no los hemos visto todos, que nos queda mucho por ver en las betas.
armor. Comentan Oh, aquí, here por we go. ejemplo, que el de la Those izquierda are es side by uno side. gratuito, por ejemplo, y el de la derecha es uno de pago. All I was going to say quickly before Así starting- que so bueno, we'll lo que go quieren back decir and aquí talk es about que this, but no tienen I por just qué think it's really ser cool that we have, like, mejores, regional looks, simplemente like por the notion dar of, pues, like, más there's a- variedad, you ¿no? know, Eso there's parece like más bien a un Belgian gladiador, look, ¿no? and there is a Fractured Peaks look, and that kind of thing, that is kind of interesting that when you go into a particular zone, Seguramente ya comentaron eso aparte de que quieren que siempre que haya nuevas formas de jugar cada clase y cada temporada, así que muy probablemente van a haber Particularly siempre in the legendary legendarios tier, when you're nuevos. leveling up 100%. Yeah, so there's a lot more to discover even after that as you get into world tiers and more. Did you want to, Kegan, you want to talk us through some of the Yeah, examples? let's take a look at some of the shop This armors. is tongue ripping, right? Yeah, there's like, No, you can no, see no. blood right out of the mouth, right there. I don't know if the names are final, but this guy, I think his name is Death Raven, the shop guy. But yeah, Death you Raven can se see, llama you Cuervo de la can see, Muerte. sort of like El de la a derecha, side by imagino. side of in-game armor for the barb versus like a shop armor. I think I just want to one thing. I think it's so funny that we accidentally got these really awesome poses for the in-game armors, know. and all the shop armors are just a person standing. on Just screen. deadpan. Like this was. I just wanna Checking call it, his this look in the wasn't- mirror. Dice que- completely intentional. Dice but it was a que funny parece one. muy curioso que el que es gratis le hayan puesto una postura mejor que al de la tienda, ¿no? Que simplemente ahí estando estático. She's very excited to have found Y aquí también, ¿no? Aquí de nuevo es igual, el de la izquierda es el gratis y el de la derecha y está igual. De la izquierda siempre es el gratis y el de la derecha es uno de los que va a estar en la Keep an tienda. eye out for tons of really cool, diverse I love the fantasies in the tassets. shop. I love the tassets on the in-game armor, and I love the pauldrons on the shop armor. Just use the word so cool. tacit. I didn't. There's honestly like I've been in fancy games the for a long time. MTX is focused on collection. No sé lo que es un It's tasset, por not like cierto, we're o sea trying que to, sabe like, más put inglés, all ahora the mismo no cool caigo stuff qué palabra in es. one Es que está channel. diciendo que le gusta el de la izquierda, There's stuff, there's el awesome tasset, stuff to sea lo que collect sea. Vamos from a the ver. game. Que es la primera palabra que han dicho en Like todos you los said, really, streams like, que no sé lo que mix and significa. match, create your own fantasy, which is really Tasset. cool. Ah, porque es tasset, lo estoy escuchando. But like for example, if I really like the in-game look, but I want that, Por la the shop espiguilla. helmet, like when I buy that armor set, I can take that helmet and apply it to my in-game if I wanted to. Yes. That's right, and you can dye everything. Oh, in the So, wardrobe, like, I Bueno, can ya actually tenemos color un it. nigromante yeah, de nuevo a la you can dye izquierda, everything from the shop and in the el game. de gratuito y el de la like, derecha el de colors in pago. the dye palette, so yeah. Yeah, if you haven't had a chance to check that out. Sí, during, no, during yo SummerSlam, jugué you can también check a the la wardrobe beta de and in-game and try it out. y nunca compré una skin. Y mira So que that's eran customization. gratis. And then one more thing is related to customization, not tied to appearances and looks. También había poca variedad en la tienda aquella, pero But you will also be me adding gustaban every siempre new más, customization para todas las clases like que all miré, the- me and gustaban also siempre new más los things, aspectos with gratis. every new season. Make sure there's like Básicamente los de pago, pues bueno, si te gusta mucho una estética concreta o que esté muy enlazado, ¿no? Con cómo va a ser tu personaje y cosas así, ¿no? Pero no son claramente mejores. Like that's true. Like there's potential to add side quests. A lo mejor los del pase de temporada sí que puede ser, los que hemos visto ahí eran muy espectaculares, ¿vale? Pero los que se venden separadamente, pues tampoco hemos visto por ahora nada que sea We are gonna be looking for those tan opportunities to espectacular. continue to add to the world of Diablo 4 and continue to build out Sanctuary. These are things that we're really excited about as a team. We never actually. I think that maybe that might have been the first time someone's mentioned the Eternal Realm, but like that is the intention, much like Diablo 3, that a seasonal character will, be in the season. Está comentando playing que everything igual que that en we've Diablo talked about so 3, far, and que then when cuando un the season personaje ends, está en temporada y that character acaba, will move to the Eternal Realm pues where va they live al on, reino and eterno, que es there, bueno, where como you el can no la choose del for the Diablo next 2 season, o new como season, quiera new más. seasonal character and go again, yeah. That's absolutely right. So the characters will get merged down in the Eternal Realm at the Y end se of the van season, giving you an opportunity to take some of the incluyendo stuff that allí you've collected over that period por of si lo time, quieres and jugar build new en characters. cualquier otro momento, pero Yeah, ya there's no no van a estar en reason la to feel temporada. like to shy away from starting a new character on the season because you will retain all of that progress. But, Absolutely. Se dice que no hay ninguna razón para no jugar temporada So what porque about, nunca perderías when al you think personaje, of- ¿no? Se te When I va. play the main game outside of a season, Al reino we eterno. know we have capstone dungeons to be able to change my Ya difficulty está tier. comentando, bueno, We know las that at the mazmorras de end piedra there's a angular mysterious para level desbloquear 100 boss that I dificultades. want to try to get to max out and prove I can beat this level 100 boss at level cap. Like, Luego are there el other jefe things de that you'll nivel see 100, in que es un the reto game para ver or how quién I can llega. sort of notion about, like, this sort of ¿Qué otra cosa? Está preguntando qué otras cosas puede haber But once para, again, en el Rob, horizonte couldn't para ask for a llegar. better tee up in this case. Let's discuss the idea of Y, aspirational challenge. y también va a haber algo que se llaman retos aspiracionales, yo que sé, lo traduzco así, en las temporadas
You know, and we've got que some va a particularly ser. big ideas as we go through the first couple seasons when the game launches. Dice que So tienen with everything, ideas what para we las do primeras want to see to add temporadas. these really, really pinnacle challenges for players Quieren to go engage meter with. pues eso, unos retos muy, muy interesantes I para always que heard We all heard pickle zombies and challenges. pickles is otra vez lo está pronunciando más. Ha dicho retos pepinillo, ha dicho. Básicamente, los retos pepinillo. This is the level of respect that Joseph Pipewar, Associate Game Director, En lugar de cúspide, que es lo que quería decir, ¿no? Pinnacle. Ha Okay, dicho so picker. we want to make sure that we've got these new Es big lo que challenges tiene. for players to go and engage with every time we release. Bueno, básicamente, claro, es And unos as we go, retos to add more depth to this. One thing we want to be very difíciles careful para cada about is we're temporada. not looking to just sort of like arbitrarily continue to make the game longer and longer and longer and longer to play. Right. That's not the goal. Again, we are balanced around Dice making que el level 100, objetivo tampoco earning es paradigm que points, cada vez getting cueste all the más abilities. horas That's the jugar real el focus juego, ¿no? of power progression for the player. Dice que We ya want to tienes que provide llegar a new 100, opportunities for etcétera. players to kind of express that power and new goals and achieve Sino some simplemente consistency. buscar otro Without nuevo de necessarily making retos them que more conseguir stuff hacer than con ese poder que consigues, in simplemente the game. pues llegando a 100 y equipándote como harías normalmente cada New temporada. bosses, new Básicamente no, mechanics, lo que quieren decir es que no es algo new things. And que then as we see how players si una react, temporada te ha costado X horas llegar a 100 y hacerlo todo, la idea no And es I que think la siguiente it's cueste 20 really horas más, o interesting we 50 talked más, about o 100 side más. quests and things. Simplemente It's que also true tengas for otras the cosas game, diferentes that con las que we probar may tu use seasons to personaje y ya está. experiment with new in-game features, and then if it's working really well, we might decide to keep it. If it's not working quite so well, we may have it leave with the season and then maybe bring it back later. And what I like about the kind of quarterly seasonal flow we have going is that it allows us to experiment a little bit and see what works and what doesn't. And if it doesn't Bueno, work, dice we know que, it's bueno, gonna que be for como months. van a If ir it doesn't probando work, cada hey, 3 we meses, can pues irán stick probando around. So diferentes it's a cosas, good viendo lo que opportunity gusta, lo que to try funciona, lo que no Absolutely. funciona, e Particularly ir for adaptándose. content, too. It's like just being able to bring in like these really tough encounters and different bosses and things of that nature. And then these mechanical features, as we see how they perform and we see how players react to them, Lo vean cómo la gente se enfrenta o cómo reacciona a estos retos tan difíciles, pues irá We want to hear from adaptándolos a las players about necesidades. what's working, what they're enjoying, and also, what kinds of fantasies they want us to make in the shop. So let us Y know también if quieren there's anything that you'd escuchar like qué us to play fantasías nos or, gustaría pues, poder expresar en los Like I said personajes earlier, this is mediante la ultimately a tienda y conversation. demás. And as we see how players are actually playing Diablo 4, that's going to help us advise us on how we want to build Diablo 4. Y también Corpse bueno, a nivel exploding necro look. I'm looking for a corpse exploding jugando también podrán ver lo que queremos para que vayan mejorando con el tiempo. Yeah. And Y I bueno, would say Rob that ha one we dicho que glossed over quiere quickly, nada, but we were un talking nigromonte about con changes el personaje de things nuevo. like that and like balancing and whatnot. That is included in the feedback. That is incredibly important for hearing from players related to that. Yeah, I don't De want to nuevo, skip over that either. That's vuelven something a that comentar I'm la about. importancia del Diablo feedback. 4 is a game about choice. We want to make sure that we don't allow balance issues persist so long that they start to kind of interrupt or disrupt that choice. Y quieren que haya siempre elecciones y no quieren que el equilibrio se vaya tan de madre, que no tengas opciones o que llegue a un punto en el que te veas obligado a jugar solo Will o un personaje. Así que van a intentar con cada temporada potenciar o equilibrar habilidades pues, que no se usan, etcétera, etcétera, constantemente. Sí, la idea, lo ideal es que no haya solo una bulla. Me gusta poner el ejemplo de el barro de Torbellino. Pero quieren que al menos la diferencia nunca sea tan grande como para que creas que estás cometiendo un error por jugar lo que te apetezca jugar. Bueno, lógicamente habrá cosas que nunca van a funcionar, ¿no? Eso está claro, ¿no? Si te haces una hechicera con 5 habilidades defensivas, pues no va a funcionar, ¿no? Pero dentro de lo razonable. Supongo que las clases van a ser con las expansiones Malakatuni, como hacen normalmente. Probablemente la primera expansión pues venga con un paladín cruzado o lo equivalente que haya en este mundo. Vale, por ejemplo, porque es la clase que más va a querer la gente. Y bueno, van a hablar ahora del leaderboard, de los rankings. Dice que hasta la temporada no va a haber, que está todavía trabajando en él para poder mostrarnos lo buenos que son, ¿no? Vale, nos dice que ni siquiera va a estar para la temporada 1, que no va a estar listo, que están trabajando en ello, pero que bueno, tal vez esté en la 2. Que no tenemos rankings iniciales. Awesome.
Well, I know we have a lot of questions here, and we've been collecting questions through chat and so forth. Bueno, he estado recopilando We wanna preguntas del go chat, into así at que least van a a little bit responder maybe cuál from es su taco people in chat. favorito, So yo if qué you guys sé, have questions, feel free to conociéndolos. throw them in chat, and Okay. we'll try to answer as many as possible. But I know we did touch on this really quickly. Esta pregunta ya la sabemos, es por lo que digo yo que But, tampoco. when will season 1 launch? ¿Cuándo va a lanzar la temporada 1? Mid to late July. to late So, July. Segunda And the mitad reason de we're on the julio. timing is twofold. One is we want to make sure that we launch this season. We launch Que aproximadamente un mes y medio vamos a tener de periodo pretemporada. Las 6 semanas semanas que vimos, ya filtramos en Diablo Next, para los que nos seguís, que había unos logros para los cyber coreanos y duramos 6 semanas, así que al menos iba a durar 6 semanas hasta la primera temporada. No battle pass because it's a preseason, but there will be Dice que tampoco, que el pase de batalla no empieza hasta la primera temporada. Yeah, there'll be some things you can buy. You can Dice sort que of va a haber get a algunas sense cosas of en la what we have. tienda en There's, cuanto a cosmético, armor sets, algunos mounts, conjuntos de and armaduras, and then there's some other cool things like monturas, emotes and, emotes que no le han dicho headstones. So, nunca, like, if you die on the field of battle, you lápidas can también behind para a monument that is, cuando mueres, que se quede ahí. Muy útil para hardcore, sobre todo. Sí. Careful of PvP. When you die, you're dead. Bueno, pues a decir que los hardcore tened cuidado, que en PvP si morís, habéis muerto para In the siempre. game. En el juego. Aclarar que es en el juego, ¿vale? You don't have that kind of budget. I Like thought that was Snow Crash. I thought that was our Butcher April Fool's thing. It We is- come it to your is. house and we kill you. true hardcore mode. So that is a popular question that we've gotten where people were confused by, like, hey, if you die in hardcore, like, do you come back to life, or do you just like start off like, with no gear or something Roll like that? again, It's like, start no, again. Yeah, you start start all again. over again. Yeah. Yeah, but that's And that's and in PvP too. But Yes. and that speaks to something that Siguen comentando lo del we talked about PvP, the shop hardcore. customization is one of the things is that when you buy one of the things that's sort of different, the battle pass as you talked about is the armor and those sorts of things are class agnostic. That when I buy something or when I get something in the battle pass, I can apply it to whatever class I'm playing. Dice que las But the cosas shop is no. different because the shop you can actually target. I can go and say, Las cosas del pase de batalla te van a dar para todas las clases, pero la tienda no. La tienda lo que compras suele ir enfocado a una clase, aunque a veces puedas usar alguna pieza concreta en otra. Como puedes comprar pues, una skin de armadura de nigromante, que a lo mejor el arma también la puede usar pues, cualquiera que use espadas, ¿no? Pero bueno, dice que la tienda está totalmente enfocada a una clase, mientras que el pase de batalla te va a desbloquear cosas para todas las clases. Some of them are easy, thankfully, but I'm going to try to include people. I was going to say, he's like, I'm going to try this, but Bob asks. That's a and you're like, good job, Adam. You nailed that one. Great disclaimer. Stop on the back there. So we have a question from Negative Capable. If we get the premium battle pass late, is the favor retroactively applied? It is. Like you will earn the favor, and then it will unlock the tiers that, like the premium tiers that you didn't unlock because you hadn't unlocked. La típica pregunta es si compras el pase premium tarde, si vas a conseguir... Pero eso en todos los juegos es así. Básicamente, si ya vas por el nivel 40, pues, y te compras el pase, pues te van a dar todo lo anterior que fuera de pago. And just a reminder, premium tiers just being, obviously, the cosmetics blessings are part of the free. Y comentan de nuevo que son solo cosméticos. El de pago son solo cosméticos. Zero, no smoldering ash, no paper power. In premium tiers, yeah. In premium. And No paper power at all. Exactly. Yes. I'm just saying no Period. smoldering ash in premium tiers. Yes. Also true. But that's also, just to clarify, like that's also true of the season journey, is that if let's say, I'm starting a new, I'm not getting the game till much later. It's season 2, and I'm buying the game at season 2. When I play the campaign, in the background, it's tracking the season journey accomplishments I'm doing while I'm playing the campaign. So it's not everything in the season journey is tied to like sort of open world seasonal play. It's also something